तुझे देनी पड़ेगी, तुम देते रहेंगे, तुझे देनी पड़ेगी, ऐसे न देगा तो तुमने न दी तो छीन करेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, जरा झूम के बोलो, दिल फाड़ के बोलो, जरा फाड़ के बोलो। के लिए इमरान खान के चाहने वालों, दिल की गहराइयों से, दिल की अथाह गहराइयों से मुर्शद को ऐसे खराज तस्लीम पेश करो जैसे वो हमारे दरमियान हो। मुर्शद इमरान खान ना वो गद्दार, ना बागी, ना वो बागी, ना वो गद्दार। कैदी नंबर 18, कैदी नंबर 18। शरीफ चीमा साहब से गुजारिश है कि वो फरगोने के नजदीक आए। शरीफ चीमा साहब बिलाल से तशरीफ लाए, उनसे गुजारिश है जनाब चौधरी बास साहब सबका शुक्र गुजार दरमियान इमरान खान का उस पाइए इस तुरंत करके दिखाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअम्दुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गिल साहब लोग दस्या कोई ऐसी सच्चे मोहब्बत का सच्चे इमरान खान के सिपाही एक बारी झंडे लगा के खान साहब का और गिल साहब के हाथों इस्तकबाल करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। मेरा सबसे गुजारिश है, मेरी वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी अक्सर। एक होता है बाप जो घर का चूल्हा चलाता है, जब बाप मर जाता है घर से, उस घर का चूल्हा बंद होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि चूल्हे में जो आग होती है जिससे खाना पकाया जाता है, वो आग उस बाप से बुझ जाती है। ये पाकिस्तान वो बावर्ची खाना है जो आपने बुझने नहीं देना। मुझे कोई और उम्मीद, ऐसे इमरान खान जैसा कोई और उम्मीद वाला बंदा ला के दिखा दो, मैं इमरान खान को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई ऐसा मुझे इमरान खान जैसा ला के। आज यहाँ खड़ी अपने तमाम कारकुनों को, मैं अपने बेटे को, अपनी जो बेटी अंदर है, जो मेरी बहन अंदर है, जो आज इस तकलीफ से गुजर रही है, हम ना सिर्फ उनके साथ खड़े, बल्कि मैं आप सबके सामने आज ये कहना चाहती हूँ कि आइंदा अगर 26 नवंबर जैसा कोई वाकया करना ये हुकूमत करना चाहती है, जिसका अंदिया इन्होंने कल हमें दिया है, तो वर्कर्स की नहीं, सीधी गोली मेरे सीने में मारिएगा या मेरे सर पे मारिएगा, क्योंकि मैं तैयार हूँ, मैं इनकी नुमाइंदा हूँ, मैं किसी वर्कर का खून नहीं बहने दूंगी। ये मेरा अपने वर्कर के साथ वादा है, अपने लोगों के साथ वादा है। जिस तरह से मेरे भाई शुएब भाई ने कहा है, मैं वर्कर हूँ, मैं कारकुन हूँ, ये ओहदा खान साहब की, पार्टी की, मेरे तमाम वर्कर्स की अमानत है मेरी, ये ओहदा नहीं, ये जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी का कहते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ, हम पुरअमन हैं, हम पुरअमन रहेंगे, और हम पुरअमन रहकर जो हमारा आइन और कानून के लिहाज से हक है उसको इस्तेमाल करेंगे। आपने हमें ये कहा कि जी मैच होना है, मैं आपसे ये कहती हूँ, मीनारे पाकिस्तान कहाँ है और कजाफी स्टेडियम कहाँ है? जो इलाके आप कजाफी स्टेडियम के साथ एलोकेट करेंगे, हमारा कोई कारकुन उसके पास भी नहीं भटकेगा। लेकिन ये धौंस धमकियां हुकूमत नहीं देती होती। हमने मारे खाई हैं, FIRs खाई हैं, हमारे लोग शहीद हुए हैं, उसके बावजूद भी आज भी हम उतनी ही कुर्बानी का जज्बा लेकर आपसे ये कह रहे हैं, हमारे वर्कर्स को मत कुछ कीजिएगा। आलिया हमजा एज ए चीफ कोऑर्डिनेटर सबसे पहले कुर्बानी देने को तैयार है, तो इस दफा हम ये नहीं कहेंगे हमारे वर्कर्स पर स्नाइपर से रात के अंधेरे में गोली ना मारिएगा, दिन के उजाले में माथे पे गोली मारिएगा। और मेरे कारकुनों के लिए, मैं कारकुनों का खून नहीं देने दूंगी, बहुत हो गया। मेरी पार्टी के कारकुनों ने, इमरान खान वज़ीर आज़म इमरान खान के कारकुनों ने बहुत कुर्बानी दी। लेकिन जो क़ियादत जो ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं ना, सियासत के लिए दिल गुर्दा रखना चाहिए।
اور اسی طرح سیاست نہیں ہوتی جو آپ لوگ کر رہے ہیں کہ بس ہم نے فیس بک پہ دے دیا, ویڈیو پیغام دے دیا. گھروں سے نکلو, اور اگر نہیں کر سکتے, اس قابل نہیں ہو تو عہدے چھوڑ دو. عہدے چھوڑو, کسی ایسے آدمیوں کو آگے لے کے آؤ جو جیل بھگت سکتا ہے, جو سختیاں بھگت سکتا ہے, جو خان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے. اور یہ سیاست جو ہے یہ ایسے لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے عہدے چھوڑ دیں اور اعلان کرے سب, یا تو ہائی کورٹ کے سامنے بیٹھ جائے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہائی کورٹ پہ کوئی حکم پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے تو سب یا ہائی کورٹ کے سامنے بیٹھ جائیں, وہاں چیف جسٹس صاحب سے ملے, اس سے بات کرے, آئی جی کے آفس کے سامنے بیٹھ جائے. یہ پولیس کی جو ہم نے 10 سال محنت کی تھی اور اس کو مثالی پولیس بنایا, جو پولیس ہمارے ساتھ کر رہی, جو ہماری گھروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے, اور جو اس پہ آپ لوگ خاموش اور مذاق بنائے, ٹویٹ کر لیتے ہیں, بات ختم کر لیتی ہے. یہ جو گلچاہت جیسے لوگ جو ہماری پارٹی میں ہیں, میری ریکویسٹ ہے کہ گھر بیٹھ جائے اور کسی اور کو موقع دے. میں بھگتوں گا, میں ڈی خان بھی جاؤں گا, میں T2 بھی جاؤں گا اور خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا. یہ FIR میرا جو ہے, میں مورال جو ہے کم نہیں کر سکتا. انشاءاللہ جتنی FIR کاٹیں گے اتنا جو انشاءاللہ میرا حوصلہ بلند ہوگا. یوتھ اور ایسب کے لوگوں میری آپ سے ریکویسٹ ہے اور پارٹی قیادت سے ریکویسٹ ہے, جو MPs MNAs ورکر کے ساتھ دی ہے اس مشکل کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے معزز مہمانان گرامی سندھ کراچی کے ہمارے عہدیداران اور MNAs, حقیقی MNAs, MPs اور خصوصاً اپنے تمام ورکرز کو, پارٹی کی جان, پارٹی کی آن, پارٹی کی شان, ہمارے یہ ورکرز ہیں جو کسی بھی موقع پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. 26 نومبر ہو, 9 مئی ہو, 25 مئی ہو, خان کی پکار پر یہ ہر جگہ ہرپی. 8 فروری کو خان نے کہا ہے جو ہمیں سیاہ ہے تو انشاءاللہ اس مملکت پاکستان میں ان چوروں کو ہم دیں گے. کل ایک کٹپتلی نام نہاد 2 نمبری وزیر داخلہ کہتا ہے کہ اگر یہ آئیں گے تو 26 نومبر کو یاد رکھیں. ارے بے وقوف, ہمارے یہ